dua, tiga. Okay, my friends, before we study, let's pray together. Let's pray. Finish. Okay, so class, how are you today? Good. Okay, before we continue on the material, let me check your absence. Gabriela, Bagas, Randy, present. Fania, Ethan, Jessica, Dion, Present, sir. Gia. Okay, Tio, Ryan, last is Nia. Okay, so our material today is explanation text. Okay, did you know about the explanations? What is explanations refers in bahasa? Apa kalian tahu tentang materi explanation dalam bahasa Indonesia? Penjelasan explanation. Apa artinya explanation? Penjelasan ya. Okay, explanation. So I will show you what is the purpose why we learn explanation text. Okay. Why we learn explanation text? Because in everyday life you will explain something, right? You will explain something, or you in material before you describing something, right? So in this material you must have to explain what you have to do. Okay, like now, phenomena now in the winter Palu. The winter Palu is 37 degree. It's most hottest in Indonesia. Jadi cuaca di Palu ini yang paling panas di Indonesia. Suhunya itu di 37 derajat. Jadi yang kalian tulis di explanation text ini nanti di pertemuan ketiga dan keempat itu adalah tentang fenomena yang ada di Palu khususnya di Indonesia. Dan kalian nanti bisa mendeskripsikan atau menjelaskan struktur apa saja yang ada di explanation text. Okay, get it? So this is the definitions. Maybe one person who read the first paragraph. Maybe Bagas, can you read the first paragraph? Explanation is a text which tells process Yes. relating to forming atau membentuk of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Oke, so jadi definisinya explanation text itu dia menjelaskan proses yang berhubungan untuk membentuk natural, sosial, atau sains atau fenomena budaya yang sekarang terjadi ini fenomena budaya yang dimana kita ini kalau dalam berbahasa Indonesia harus menggunakan bahasa yang baku. Coba kalian pakai ada masing-masing, bisa apakah nyambung? Si Gabriela pakai suku apa? Tuh aja. Kalau Fania suku apa? Bali. Coba tuh aja dengan Bali sering bicara. Ya, apakah nyambung? Ya kan? Justru makanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Oke. The second explanation text is to say why and how. Jadi untuk menulis teks explanation itu kita harus tahu kenapa. Umpamanya cuaca di Palu ini paling panas. Kenapa cuaca di Palu ini paling panas? Siapa tahu? Yes. Because across garis Katulistiwa, line of Katulistiwa. Makanya Palu is the most hottest or the most summer in this country. Okay. So the social function at the third paragraph is to tell the process to put the formation for work in natural or social cultural domain. So this is the generic structure of explanation text. Jadi ini generic structure itu kayak kalau menulis teks explanation ada namanya first paragraph, second paragraph sama third paragraph. Jadi the first paragraph ini itu adalah general statement yang ditulis. Oke? General statement is stating pernyataan the phenomena. Ini poinnya, the phenomenon. Oke? The phenomenon issue which are to be explained. Oke? Which are to be explained. Jadi di paragraf pertama itu menjelaskan intisari atau
first paragrafnya itu kalian menjelaskan hot water di Palu ini terjadi karena apa? Gitu. Hot water di Palu ini terjadi karena mungkin Palu ini dilewati garis khatulistiwa atau tidak. Palu ini mungkin cuacanya panas antara tumbuhannya kurang, pohon-pohonnya kurang. Seperti itu. The second paragraph is the sequence. The sequence, urutan explanation. Jadi urutan explanation ini yang menguatkan paragraf pertama. Jadi yang di paragraf pertama itu penjelasan, di paragraf kedua itu adalah sequence, urutannya. Ditambah lagi explanationnya di paragraf kedua. Biasanya di paragraf kedua ini dia itu why and how. Ya, why the winter in Palu is the hottest. Kenapa cuaca di Palu itu paling panas dan bagaimana? Biasanya itu ditaruh di urutan di paragraf 2. Oke, paham? Oke, so di paragraf 2 kita pakai pertanyaan apa? Why dengan how. Oke, good. Yeah, and the third paragraph or in the last paragraph, if you maybe write something text, there is a closing atau conclusion. Jadi kalau kalian menulis teks harus ada conclusion, harus ada kesimpulan. Kesimpulan itu adalah hasil dari kalian menulis statement-statement di atas ini. Seperti itu. Oke. Sampai who's wanna say the generic structure in explanation text? One person, just one person. There is 3. Oke. Siapa yang mau sebut? Apa semua dia? General statement. Oke, Bagas, just one person. Bagas, please. General statement. Oke. Sequence. Explanation. Oke. And Third, closing. closing. Oke. So, this is the language feature. Jadi language feature itu adalah penggunaan bahasanya. Language feature in explanation text. Nah, jadi ada language feature yang pertama, the first is using simple present tense. Okay? At the last semester, di semester terakhir, I have to teach you this simple present. Di semester kemarin Kak Jo sudah ajar ini kan? The second is using passive voice. What is passive voice? Passive voice itu when you're using verb 3. Okay? Kalau kalian menggunakan verb 3. Tahu udah verb 3? Eat, ate, eaten. Verb 1, verb 2, verb 3. Nah, gitu. Ini yang verb 3. Verb 1, verb 2, verb 3. Oke. And using verb, action verb. Nah, action verb itu adalah kata kerja yang kalian lakukan. Kayak contoh sekarang, kalian lagi ngapain? What you do right now? Study. Oke. After study you will? Go to home. Oke, jadi inilah using action verb. Grow. Apa artinya grow? Berkembang. White, no, jump, run, dan seterusnya. And using chronological connectors like first, second, after that, finally, then. Kalau kalian menulis sebuah kalimat, kalian harus pakai ini. First, second, after that, finally, then. At the last, you must using abstract noun. Jadi abstract noun itu dia sebuah kata, tapi kalian tidak rasa begitu. Dia noun, kata benda, cuman kalian tidak rasa, kayak kebahagiaan. Cuman kalian rasa, cuman kalian tidak bisa lihat bentuknya. Kayak contoh, kebahagiaan. Kalian bisa lihat kebahagiaan secara nyata. Kesedihan. Kalian bisa lihat kesedihan secara nyata. Yang bisa lihat secara nyata adalah air mata. Itu hasil dari kesedihan. Cinta. Siapa yang sini kalau umpamanya jatuh cinta? Apakah dia lihat cintamu itu sebesar segunung? Tidak kan? Gitu. Kalau umpamanya yang di belakang, kalau kalian berdua bestie, apakah kalian tahu seberapa bestie dia? Tidak kan? Kayak gitu, dia abstract noun. Sesuatu yang kalian rasa, cuman kalian tidak bisa lihat bentuknya. This is a passive voice. Passive voice is used when we want to emphasize. Emphasize ini artinya menekan.
the action, and the object of sentence rather than subject. Oke? Nah, itu anunya. Dan ini, this is too small I think. This is the example of explanation text. Why you must learn bahasa Indonesia. Kenapa harus belajar bahasa Indonesia? Karena bahasa persatuan. Yes, betul. Ada lagi? In English. In English, say in English. To interaction with other people. Yes, to interaction with other people. Coba, siapa yang bisa membahasa Inggris kan Dion punya. Untuk mempersatukan bahasa pemersatu. Nah, apa itu? National language. Ya? National language. Yes, national language. Good. Ada lagi? Unity. Unity itu kan persatuan. Unity language. Ya, unity language. Ketika tadi Gabriela dengan Fania bicara bahasa daerahnya masing-masing, si Gabriel pakai bahasa Toraja dan si Fania pakai bahasa Bali, apakah mereka nyambung? Nah, enggak kan? Nah, makanya mereka harus menggunakan bahasa Indonesia. Ada lagi? Selain itu, yang kalian rasakan sekarang, dengan adanya bahasa Indonesia kalian bisa berteman. Betul tidak? Dengan adanya bahasa Indonesia kalian jago public speaking, kalian itu bisa apa? Bisa apa? Bisa bekerja melebihi orang lain karena kejagoan bahasanya kalian. Gitu. Okay, I will explain you the important of learning bahasa Indonesia. So this is the main purpose why we use learning bahasa Indonesia. The first is enhance communication skill. Jadi menambah communication skill. The secondly, access to rich culture. Jadi kalian bisa melihat beberapa kultur lain. Gitu. Kayak contoh ketika Fania ke kotanya ini Dion. Nah, Fania bisa pakai bahasa Bali dan dia bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, sedangkan si Dion ini dia orang apa? Iya, tinggal di mana? Tolaya. Gitu. To promote unity. Okay? So that's the example. Okay, this is I will say the sentence. You can see this. You can read. No. Okay, I will say. So Indonesian language or bahasa Indonesia is official language of Indonesia and is widely spoken across in the country. It also one of the most widely language in Southeast Asia. Jadi bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang paling luas di Asia Tenggara. Gitu. Nah, learning Indonesian language is important for several reasons. Ada tadi menambah komunikasi skill, bisa mengakses semua budaya, bisa mempromosikan bahasa Indonesia. Yang terakhir itu apa? Bisa apa ya? Siapa yang bisa? Yang terakhir itu bahasa Indonesia itu bisa apa? Social or personal. Ada lagi? Kalian lulus sekolah ngapain? Study. Yes, you can. Jadi kalau kalian bisa bahasa Indonesia, you have to opportunities for higher education. Gitu. Umpamanya kalian kan sekarang sekolah di Palu. Umpamanya kayak kalian nanti kuliahnya di UI, lulusnya di UI, dengan bahasa Indonesia, kalian mungkin bisa mendapat pendidikan lebih tinggi. Coba kata kalian dari Palu sampai di UI pakai bahasa lokal. Ya mereka kan tidak paham. Yang ada nanti miskomunikasi, makanya kita menggunakan bahasa baku. Okay, this is the importance why you should remember what is the explanations. Okay, the explanation are used to explain event process to tell you how and why something works. The structure, general statement, what is going to explain. Step. Okay, any others can mention what is the structure of explanation text? Apa semua strukturnya tadi? Ya, general statement terus. Ya, at last yang di belakang.
Closing. Okay. Please mention one of language feature. Apa semua language feature-nya? Ya, ada lagi? Passive voice. Oke. Menggunakan action word. Okay, good. Yes. Okay. So that's all for today. I hope you guys doing well. So in next topic, you will be identified and you will be describing of phenomena in Indonesia. Jadi kalian akan membuat dan mengidentify fenomena yang ada di Indonesia. Oke? Jadi kalian buat explanation text-nya. Nah, kayak contoh, pokoknya Bagas ambil hujan, itu fenomena. Ini Gabriela ambil gempa. Kalau Randi ambil apa ya? Apa bagus nanti kalau kamu? Apa? Ya, tsunami bisa. Oke. Ya. Oke, paham? Yes, dan nanti you will works in group. Nanti kalau for identify, you will works in group. Nanti kalian akan bekerja di grup. Oke? Jadi kalian tidak bekerja sendiri-sendiri, kalian berkelompok. Oke? Understand? Oke, please Dion close the class. Dua, tiga. Okay, my friends, before we go, let's pray together. Let's pray. Please, Yes. stand up, please. Greeting.